Di usa ka senior citizen ang gukod kod kutsilyo nadakpan kinis naga. O sa mga ni pagkaunsa bagigalas lulo ng gukod bagkutsilyo. I-report bagigalas June 14. XFM Police Report. Police Report. Yes, nasikop kini usa ka 64 anyos nga lulo ay human ni giingo ga misuway kuno ni matud pagdunggab ni ga 35 anyos nga silingan nga lalaki dito sa may Purok Riverside, Barangay Balirong, naga kaganihan ni nga buntag gining suspek gilang si Danilo Cabunilas Bascon, 64 anyos minyo residente sa mga barangay sa mutang gining biktima. Nailhan sa si Danny Taran Formentera, 35 anyos dunay live-in partner, residente usab di sa lugar sa inisyal nga sa kapulisan ang mga alas 8:30 ni kaganiyang buntag na suko matud pa kining suspek human na manghilabot kining kining biktima ug badlungon siya sa iyang giingong pagsuway ug pagguba nining hangaan sa iyaga mismong iyaan gikatahong gihapak sa suspek ang motorsiklo nining biktima gamit ang PVC pipe sa wa pa kini kalit nga miatake gamit ang kining kitchen knife kuha ni kutsilyo gigukod ni kini aga biktima mi karatil pagdag gining biktima human ni gigukod og kutsilyo ni ini ka suspek madampuso na ka ikas ang biktima ug dali nga misumbong adto sa barangay gidakop sa mga barangay tanod ng suspek ug gidisarmahan kini nakuha ani kining kutsilyo nga iyang gigamit sa pagpanggukod apan mga alas 12 ka kining udto na kadawat og gataho kining kakapulisan sa Dakben Sinaga inungdan nga ilang kini ka gidakop naana ni karon sa kustudiya sa kapulisan sa Dakben Sinaga diin gihikaya na ni karon og kining kaso nga attempted homicide. Mga katropa, yung kalimit pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Alang sa nagay-usang Pilipino. Para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.